बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक और वीडियो देखते हैं जिसमें सवाल ये किया जा रहा है कि कुरान मजीद ऐसा क्यों कहता है कि अगर कोई मुसलमान अपना मज़हब छोड़ेगा तो उसे मार दिया जाए। क्या वाकई कुरान पाक ऐसा कहता है? आइए देखते हैं। Assalamu alaikum. My name is Haya and I just have one question for you tonight. Islam is a religion of peace and freedom of thought and freedom of speech. So why in the Quran does it say that if a Muslim who is born a Muslim should be punished by death if he chooses not to follow the religion anymore? Sister, you said the Quran says that a person who's born as a Muslim and he changes his religion, he should put to death. Sister, I don't know of any verse in the Quran. You point out in the Quran, there's no such verse in the Quran talking about that a person who is a Muslim and then who changes his faith, he should be put to death. But there are certain rulings. But if you go back to दोस्तों यहाँ पर रोकने के लिए माजरत, मगर डॉक्टर साहब चूँकि अंग्रेज़ी में गुफ्तगू है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कुरान मजीद को हाथ में उठाकर बड़े वाज़ेह अल्फाज में सबको ये कह दिया कि कुरान पाक में ऐसी कोई आयत नहीं है जो ये कहती हो कि जब कोई मुसलमान अपना मज़हब छोड़ दे या इस्लाम से बाहर निकल जाए या मुर्तद हो जाए तो फिर उसको मार दिया जाए। कुरान मजीद की ऐसी कोई आयत नहीं है। But if you go back to the history, the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we know that when the Prophet went to Medina, there was one Sahaba who came and said that when the Prophet said, go and kill these kafirs, they're causing problems, they are the enemies. So one of the Sahaba said that please forgive my brother. And the Prophet didn't kill him. And later on that person accepted Islam. So it's not a general rule that any person who's a Muslim who becomes a murtad, he has to be put to death. The ruling is if a person who is a Muslim, who becomes a murtad, who changes his faith and propagates against the religion of Islam, then the penalty is death. And this is in most of the countries. For example, if in the ऑलराइट, किस सूरत में किसी मुसलमान को जो मुर्तद हो जाए उसको मार देना चाहिए? उस सूरत में डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाता है तो उसे मार देना चाहिए अगर वो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर रहा है, अगर वो इस्लाम छोड़ने के बाद लोगों को जाकर उकसाता है और सबको मजबूर करता है कि आप भी इस्लाम छोड़ दीजिए, उस सूरत में ऐसे शख्स को मार देना चाहिए। In the country of India, there is a citizen of India who shares the secret prints of the Indian army with the enemy. The Indian law will say he should be put to death or life imprisonment. There is the same law in America, same in UK for apostasy. The same law that is there that if you sell some secret of the country, either death penalty or life imprisonment. So in Islam, it is not a normal ruling that a person who is a Muslim, when he becomes a non-Muslim, he should be put to death. Only if he propagates against Islam and conspires against Islam, then is the ruling of death, sister. Hope that answers the question, sister. Thank you so much. Yes, we did. You're most welcome, sister. ऑलराइट दोस्तों, डॉक्टर साहब का जवाब आपने सुन लिया है। इसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि किसी भी इंसान को अगर वो अपना मज़हब छोड़ता है तो मारना जायज़ नहीं है। लेकिन इस पूरी वीडियो के दौरान मेरे जहन में ये साल 2020 का आखिरी हिस्सा चल रहा है। इसमें जो वाक़यात हुए हैं अगर उन पर नज़र डाली जाए तो ब्लास्फेमी या इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात पर बहुत से लोग मारे गए हैं। फ्रांस का मामला है, पाकिस्तान में हो रहे हैं, दीगर ममालिक में ऐसा हो रहा है और लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है। और बहुत से ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जहाँ पर किसी शख्स ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कोशिश भी नहीं की थी मगर उसको कत्ल कर दिया गया अपने किसी झगड़े की वजह से। फिर बाद में इल्ज़ाम ये लगा दिया कि उसने गुस्ताखी की थी। डॉक्टर साहब का बयान भी यही कह रहा है कि आप किसी सूरत भी किसी इंसान को मार नहीं सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाना शुरू कर देता है तो उस सूरत में दीन इस्लाम के मुताबिक उसकी सज़ा मौत है। लेकिन क्या इस पर इस दौर में अमल किया जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है दोस्तों। इस मामले पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में हम इस पर अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस दौर के हिसाब से लोगों में अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है, वो बात बात पर दूसरों को मारने पर चले जाते हैं, या फिर अब हमारी तहजीब वो नहीं रही है, या हम में अब बर्दाश्त का उनसर उतना नहीं पाया जाता है। लिहाजा इस दौर के हिसाब से या मौजूदा जो दुनिया जिस चीज़ से गुजर रही है उनको कवानीन को देखते हुए हमें ये चाहिए कि अगर कोई शख्स ऐसा करता भी है और आपके इल्म में आ जाता है कि उसने ऐसा किया है तो आप करीबी थाने में रिपोर्ट करेंगे या अपने मोहल्ले के किसी मौलवी से राब्ता करके
اسے بتائیں گے کہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا میرے ساتھ آپ تھانے چلیے، پولیس اسٹیشن جانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود سے اسلحہ اٹھائیں گے یا کوئی چھری چاقو اٹھائیں گے اور کسی پر حملہ آور ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ دین اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یاد رکھیے کہ آپ نبی کریم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ آتا ہے، پہلے تو اس کی تصدیق بہت ضروری ہے، مکمل طور پر تصدیق کیجئے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، کسی انسان نے غلط کیا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ اگر آپ اسلامی ملک میں ہیں تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ غیر اسلامی ملک میں بھی ہیں تب بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ فلاں شخص نے یہ جملے کہے جس سے بطور مسلمان میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور یہ چیز آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال کرتے ہوئے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے تو مقدمہ درج کیا جائے۔ آپ یہ بھی کریں گے، انٹرنیشنل لاز ایسے موجود ہیں جن کے تحت ایسے لوگوں کو عدالتی طریقے سے، قانونی طریقے سے سزا دلوائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ اسلامی ملک میں ہیں تو ڈیفینیٹلی دی جا سکتی ہے، مگر یہ کام آپ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ دین اسلام میں مختلف علماء کے اس پر فتوے موجود ہیں کہ آپ کسی انسان کو قتل اس بنیاد پر نہیں کر سکتے، خود سے آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اس وقت کے حالات کچھ مختلف تھے، آج کا انسان اتنا شاطر ہو چکا ہے، دراصل وہ اس کا غلط استعمال کرنے لگ گیا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں پر ایک انسان کا دوسرے انسان سے جھگڑا دنیاوی معاملات پر ہوتا ہے، اپنی عام زندگی کے کسی جھگڑے پر یا کسی بات پر بحث ہوتی ہے، اور وہ اس کو قتل کر دینے کے بعد فوراً سے نعرہ لگاتا ہے کہ یہ تو شان رسول میں گستاخی کر رہا تھا، یا پھر اس نے اسلام سے متعلق کچھ ایسی بات کی ہے، یا پھر یہ مرتد تھا، یا پھر بہت سے لوگ اس کو احمدی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس نے قتل صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اوپر سے لبادہ اوڑھ لیتا ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو ایک ہیرو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ پلیز گمراہی سے بچیں، دین اسلام کسی کو مارنے کا نہیں کہتا، بڑی واضح ہیں قرآن پاک کے احکامات، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک قتل کو اتنا برا کہا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر بہت خیال کرنا ہوگا۔ دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔